رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کے اپا پبلک اسکول کے ہال میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کی شروعات کرتے ہوئے گلبرگہ شہر کے روڈ راستوں پر ڈی سی فوزیہ ترنم نے نکالی بائک ریلی۔ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھتہ خوری کیس میں ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے 8,35,000 روپے مالیت کے قیمتی چیزوں کو کیا ضبط۔ گلبرگہ ضلع کڑگی تعلقہ میں واقع کندگول گاؤں کے مندر سے چرائی گئی دان پیٹی پوری طرح سے خالی پل کے نیچے پھینکی ہوئی پولیس کے ہاتھوں لگ گئی۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشنز میں NDPS ایکٹ کے تحت 13 درج مقدمات میں ضبط کیے گئے 16 کلو گانجے کو ببلات کراس میں پولیس عملے کی موجودگی میں جلا دیا گیا۔ SDPI پارٹی لیڈرز نے گلبرگہ شہر کے سبھا فنکشن ہال میں شاندار کرناٹکا DRC میٹنگ رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیول پر کئی سارے عہدوں پر نئے ریپرزنٹیٹیوز کو کیا منتخب۔ گلبرگہ شہر میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر RBSK کی جانب سے سرکاری اور آنگن واڑی اسکول کے بچوں کا فری ہیلتھ چیک اپ کیا گیا۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کی قیادت میں گلبرگہ شہر کے روڈ راستوں پر کل بڑے ہی عمدہ انداز سے بائک ریلی نکالی گئی۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر کے اپا پبلک اسکول کے قریب روڈ راستوں پر بائک ریلی نکالتے ہوئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کی شروعات کی گئی، جس کے ذریعے سے یہاں کی عوام میں خواتین اور بچوں کی حفاظت، ان کی سلامتی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے بیداری پیدا کی گئی۔ اسی دوران اپا پبلک اسکول کے احاطے میں بڑی ہی اچھے اور عمدہ انداز سے ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا، جس میں آج کل خواتین اور بچوں کے خلاف ہو رہے ظلم و ستم، زیادتیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ہر انسان کو ان غلط کاموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دی گئی۔ گلبرگہ شہر میں واقع پولیس کمشنریٹ ہال میں پولیس افسران قومی ووٹرز ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے تحت ایک عہد لیتے ہوئے دکھائی دیے، جس میں شرکت کرتے ہوئے HMD سردار ACP CAR یونٹ KSPS نے اپنے کام کے متعلق وفاداری کے عہد کی تبلیغ کی۔ لہٰذا اس موقع پر پولیس کمشنریٹ کے تمام پولیس آفیسرز اور کلریکل سٹاف موجود حلف لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین کو بتا دیں کہ گلبرگہ شہر کے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں حال ہی میں بھتہ خوری کے سلسلے میں ایک کیس بک کیا گیا، جس کے چلتے یونیورسٹی پولیس اسٹیشن عملے نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس سے تقریباً 105 گرام سونا، 75 گرام چاندی کے ساتھ لگ بھگ 8,35,000 کی قیمت کے کئی اور چیزوں کو ضبط کر لیا گیا۔ لہٰذا ابھی اس کیس کی مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین کو ایک اور خبر کی اطلاع بھی دے دی جائے کہ ببلاد یونٹ کے احاطے میں آنے والے سٹی تھانوں میں کل 3,48,000 روپے کے 16 کلو منشیات گانجے کو ضبط کیا گیا اور پھر پولیس عملے نے اسے جلا دیا۔ جی ہاں، گلبرگہ سٹی پولیس اسٹیشن کے احاطے کے تحت کل جمعہ کے دن 6:30 بجے NDPS ایکٹ کے تحت 13 مقدمات میں کل 3,48,000 روپے کی منشیات گانجے کو ضبط کرتے ہوئے انہیں جلا دیا گیا۔ پولیس افسران سے یہ پتہ چلا کہ کل جمعہ کی شام 6:30 پر یادگیر ضلع کے وڈگیرہ تعلقہ میں واقع ببلات کراس میں ڈسپوزل یونٹ کے ساتھ ڈسپوزل کمیٹی چیئرمین، ممبران اور سینئر افسران کی رہنمائی میں 16 کلو گانجے کو تباہ کرنے کی نیت سے اسے جلا دیا گیا۔ ناظرین کو یاد ہی ہوگا کہ 3 دن پہلے آپ کو رابطہ نیوز پر ایک خبر بتائی گئی تھی کہ گلبرگہ ضلع کے کڑگی تعلقہ میں واقع کندگول گاؤں میں قائم ویر بھدریشور مندر کی دان پیٹی کو 2 چوروں نے 19 جنوری 2025 کو رات کے وقت چرا لیا اور اسے چرا کر فرار ہو گئے، اور ان کی یہ غلط حرکت مندر کے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی اور اس کیس میں رٹکل پولیس ٹیم چھان بین کرنے لگ گئی۔ اسی خبر کے متعلق بتا دیا جائے کہ اب 3 دن بعد انویسٹیگیشن کرنے کے دوران یہ خبر سامنے آئی کہ دونوں چوروں نے مندر سے دان پیٹی کو چرا کر کندگول گاؤں کے آخر میں مندر کی دان پیٹی سے پیسوں کو نکالا اور اس خالی دان پیٹی کو ایک پل کے نیچے پھینک دیا اور پھر وہاں سے بھی فرار ہو گئے۔ یہ دان پیٹی اب پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ دان پیٹی سے پیسے غائب ہیں اور خالی دان پیٹی کو اس طرح سے پل کے نیچے پھینک دیا گیا۔ مزید رٹکل پولیس ٹیم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔
गुलबर्गा शहर की मारूफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने जुमेरात 23 जनवरी 2025 के दिन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सभा फंक्शन हॉल में डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल 2024 के इख्तिताम के मौके पर एक शानदार DWC प्रोग्राम 2024-2027 का इनेकाद किया, जिसमें 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। ये बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी का आगाज सभा फंक्शन हॉल के अहाते में अपने प्यारे हिंदुस्तान के तिरंगे की परचम कुशाई के साथ किया गया। यहाँ जनाब सैयद दस्तगीर साहब ने अपने कौमी तिरंगे को लहराया। इस मौके पर तमाम गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स यहाँ एसडीपीआई पार्टी जिंदाबाद के नारे, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी के नारे बुलंद करते हुए दिखाई दिए। फिर इस DWC प्रोग्राम की शुरुआत एसडीपीआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान के इनॉग्रल स्पीच से की गई। बता दें कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जा रहा है, जिसके तहत 23 जनवरी 2025 जुमेरात के दिन गुलबर्गा शहर में वाक़े सभा फंक्शन हॉल में DRC प्रोग्राम रखते हुए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी कायम की गई और यहाँ इलेक्शन करते हुए कई सारे बड़े बड़े ओहदों पर कई काबिल हस्तियों को चुना गया, उन्हें नए ओहदों पर फायज किया गया। इस मौके पर यहाँ एसडीपीआई पार्टी लीडर्स, डेलीगेट्स कसीर तादाद में मौजूद दिखाई दिए। एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को बखूबी अंदाज से संभालते उसकी जिम्मेदारियों को 3 साल अच्छे से निभाने के बाद सैयद अलीम इलाही ने यहाँ पर एसडीपीआई पार्टी का दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस मौके पर DWC मेंबर ऑफिस बियरर के तौर पर सैयद अलीम इलाही को नए ओहदे पर मुंतखब करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए सर्टिफिकेट दिया गया। स्टेट काउंसिल मेंबर अब्दुल रहीम पटेल ने यहाँ पॉलिटिकल रिपोर्ट पेश की, जबकि सैयद अलीम इलाही और विम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कनीस फातिमा ने यहां और कई सारे अहम रिपोर्ट्स पेश किए। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया गया, जिन्होंने अपनी नम आंखों से यहां मौजूद अवाम को बेहतरीन पैगामात दिए। साथ ही बता दें कि यहाँ सैयद दस्तगीर साहब और मकबूल साहब वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुंतखब किए गए। पिछले 3 सालों के एसडीपीआई पार्टी के कामों को याद करने के बाद एसडीपीआई पार्टी के नए मुंतखब लीडर्स ने अपनी नियतों और रेजोल्यूशन को खुले तौर पर पॉइंट टू पॉइंट बताया। एसडीपीआई पार्टी रेजोल्यूशन 1 के तहत डॉक्टर रिजवान अहमद एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने यहां बताया कि गुलबर्गा रिंग रोड इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से आवाम को ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम पेश आ रहा है। लिहाजा इसी के तहत इंशाअल्लाह एसडीपीआई पार्टी जल्द ही इसे कंप्लीट करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। एसडीपीआई पार्टी रेजोल्यूशन 2 को बताते हुए मोहम्मद मकबूल एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि गुलबर्गा की आवाम को अब तक साफ पानी नहीं मिल रहा है, जो कि एक बड़ी ही हेल्थ इशू बन चुकी है। साथ ही रोड, सीवेज और ड्रेनेज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा पहला काम रहेगा। एसडीपीआई पार्टी रेजोल्यूशन 3 को बताते हुए शकील पाशा पटेल एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल्याण कर्नाटका के हर एरिया में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करवाने के लिए साथ ही KKRDB के बजट को इस्तेमाल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ की आवाम को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फराहम की जा सके। एसडीपीआई पार्टी रेजोल्यूशन 4 को सैयदुद्दीन फारूक एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने बताते हुए कहा कि हमें गुलबर्गा को क्राइम और ड्रग से फ्री करना है, साथ ही यूथ को अच्छी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के जराए फराहम करते हुए उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएं। एसडीपीआई पार्टी रेजोल्यूशन 5 को बताते हुए इब्राहिम पटेल एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गुलबर्गा की हिस्ट्री और कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, जिसके तहत हमारी पुरानी जगह हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करके यहाँ की पहचान को जिंदा रखना हमारा मकसद होगा। रेजोल्यूशन 6 को बताते हुए मोहम्मद गौस कारीगर एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर ने कहा कि हम वक्त प्रॉपर्टीज के मिसयूज और इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को आवाम के हक के लिए इस्तेमाल करना हमारा मकसद रहेगा और इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आखिर में यहाँ पर नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर सैयदा सादिया ने कंक्लूड स्पीच की और फिर इस प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत अवाम ने यहाँ पर एसडीपीआई लीडर से कई सारे सवालात पूछे, जिनके उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिए गए। शहर गुलबर्गा में बड़े ही आला पैमाने पर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स, आंगनवाड़ी स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया।
इस प्रोग्राम की सदारत करते हुए जिला पंचायत सीईओ भंवर सिंह मीना ने बताया कि आरबीएसके की तरफ से हर साल सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसमें कई तरह के हार्ट डिसीजेस, दिल की बीमारियों का चेकअप करते हुए डिफरेंट टाइप के हार्ट सर्जरीज के बारे में एग्जामाइन करते हुए बच्चों को सेहत बख्श अच्छी सेहत याफ्ता जिंदगी को फराहम करने की कोशिशें की जाती है। बता दें कि इस तरह के फ्री हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स गुलबर्गा के जिम्स और हृदया हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके हार्ट डिसीजेस के मुतालिक चेकअप्स किए जा रहे हैं। ये बेहतरीन इदारा आरबीएस के हर महीने यहाँ के अलग अलग सरकारी स्कूल्स, आंगनवाड़ी स्कूल्स को विजिट करके बच्चों के सेहत के मुतालिक जानकारियाँ हासिल करता है। न सिर्फ हार्ट बल्कि डेंटल, स्किन, आई चेकअप्स भी आरबीएस की तरफ से किए जाते हैं। और इन चेकअप्स के दौरान अगर किसी भी बच्चा या बच्ची को कुछ भी बीमारी या तकलीफ पाई जाती है तो फौरी उनके स्कूल और वालिदैन को इसके बारे में इत्तला करते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए ज़रूरी हिदायत देकर ट्रीटमेंट किया जाता है। बता दें कि हर साल ऑल ओवर कर्नाटका में आरबीएसके की जानिब से तकरीबन 4 से 5 लाख सरकारी और आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चों के अंदर कोई भी बीमारी पाई जाती है तो उनके इलाज के लिए कम पैसों में सहूलियात मुहैया करवाई जाती है। जी हाँ, बच्चों में अगर कोई भी बीमारी पाई जाती है तो उस वक्त बीमारी का इलाज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कम फीस लेकर अच्छे से अच्छा इलाज करने की सहूलियात फराहम की जाती है। कम खर्च में बच्चों का अच्छा इलाज किया जाता है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।